Joko njalo fog sereer roog fagangona fo Jofane fogole njagañaw sandok fogole jegem ɓasil sereer ne refna kam saate fe fo ne Djilasakh ya simin mo fogole fop maxey nena Yane Demba Tine refo pog na ɓasil sereer nda rimel kamane kaga rek a fagɗa fop jigolayo maak gara xina jetayida fo ɓasil ne ta xot no ke andona ten ɓasil ne ñowa waxtu feke no ku o leya fato jeg teno nano xoolu ɗeet lo xaye jamono feke tolorit na no yenga xeke win may a mbaɗan ka sukke pour te ɓerit meke a ndet saxole Espagne ke taxna nak deno fop teñ maɗan ka Espagne a jega ɗata lakas la andona ten wiin we ɓerogu langa ne te xot na Libye ndax o waag da ret na Italie wala boog no saaxa lakas ke ndef na Europe roga fi nak ɗata lene danaka ka wegux lam Libye no anda ye danaka jafe-jafe dëgg ndefatuma to ke ɓisid nana ten refu guerre ne jeg na maaga miñ bo o kiino kiina déclarer o xeye ten adwa no saate fene kaga ɓisid maaga jalti fa andona danaka ɗata laka wegoxa taxat nak wiin we maagole soom a yakaratu pour te mbaɗan ke Espagne Espagne nak retanga bo saate o fadanga ma danaka keyit keno saqka o luye el den leŋ ɗika ndeer a jega no calel ka na andona naga reftoma o jega ngero keyit danaka wagiro jeg calel paax lam xa jegeer na keyit maga pour o jeg calel paax ka taxna xaye o ref maga waga dama xoxof dam ɓaslof meke no saate fe faw rek nu te waag na saxit xeƴa entreprise a xotong to ka soɓ ka entreprise naga jege ndaw wala boga jega nga ndaw ne te saqan na maat ne ku waag na jega fok entreprise faga a rabid ndaw naga a sogo wago jang xa jegeer na kayit ndax te waag no laco légaliser to anda ye duɓaɓ we win yeq we bugo jango cajalo leŋ tax ke o seq ndaw million xesa xes rabdin lam cajalo xaga te wago jeg kayit xa'a kon nak jafe-jafe ke a commencer a meya maga na Espagne fu caate lakas Espagne te ref saate fa andona adna ka dimle an lam wiin we ne ta ndoktayo maga a ngata na Afrique wala no caate continent lakas ndimle nen te dimle el nak o ɗetangan e leranga ndigil Espagne buge xaye kene a ɗeg lam xaalis a jega ten win junni a ndoka ngama Espagne ke te fi'a xan te jeg wa andona xana fexey bo o numtida den no centre kene te mbega wiin we xan te fexey bo jang wiin wene ndef na no centre ke te jeg wa te numtid na ten meke no Sénégal wala no Côte d'Ivoire wala no Burkina Faso wala no Guinée wala na Mali we yoq na nak a jega mata tolorna a waga wasa den wene pictor o kiino kiino ananga o kiin France ananga ma ɓegaloxo no Espagne ananga ma ɓegaloxo no saate lakas ret to waga na ndeta o bafit Espagne ndeta France soɓ ka par exemple o nan nen Pierre Tine na France wala o soɓ ka o nan nen Blaise Faye na comment dirais-je na Norvège kam lima nena rek waga retaxin bo no ɗatale no frontière ke o bokel frontière kaga nak xu bok tenama ko numtid na tel me baftuna a jega wiin we andona i njotange a den a ndeta yo 2 fois a cafaɗak a numtidel to yaqane we mbug na yo ɓato ndet to ɗeet lox lakas ka ref ka jeg na wiin mayu we ndet nayo xaye Espagne no ɗeta yo jirlen na leel France de te ɓaat na ɓatorna te ref coronavirus fe mais wiin mayu we ndet nayo maga o ɗetangan roglo feed na pe'e kana i mbaaf na ko nanog ka importer manam ka ke ngat nayo no saaxa lakas te ref no Europe wala no saax lakas a garid Sénégal a damtel aéroport wi nu ande o xeye fo jirre
donc wo ndefna maaga a ndeta ndet bo njegate calel wala calel dena ngeenooxo fula lam jirle waaga numtoxiida o kiin a waaga moof a ɓek no xooxu me we ndetoogna we ngara pour te moof meeke a ñootnoox le temps tigi stabiliser o xeɗa jirna waañoox calel ka laaco tane nu den we ndefna maaga a njeg kayit waaga ƴufa ngatiida pour te ñootnoox meeke lam calel den ñaa'ete wala njegateero calel wo o ref meeke we wona retka maaga jeg calel o fogole ba i naxir we mbadnama a njeg naata ndafitnayo a njaltayo naaga wala boog te njegnu ka ta ndamna ɗeet yo xarta mbaago fa xarta mbaageeru a teta jega xu bugna ret xaye xano fi tout pour jeemo ret nda itam a jega we andoona xaye den seku suk kene a ngota ɓiwoxen wiin we mi feke jega expérience na ñoowma ten minière kam gar meke côté Patte d'Oie changer ogu téléphone o kiino tewo fadiid a gara leye diwin dey ndetoogna yo Espagne a mbadayo kam ñaapa client lakas soɓanga xu bugna ret nangam fo nangam a ngoytayo nangam fo nangam numéro ke den kay yal place ale leyne tewoxe te leyne i te len kam seɗong loolu lam kan miñ ngo an nda inoori mene fo kene o leya parce que xa caaxaan o leya place ale ke i saqna ten moƴo inu in Espagne fu lakas donc cela veut dire que o ɗeetangaan aussi a jega wiin lakas wi andoona sax wiin o ka leya Sénégal jege calel kaaga ndigilo Sénégal jege calel kaaga moom wiin o fop a andaan ndaa nak fati ande Sénégal a ñaka calel mais o kiino waaga ret Espagne a soɓma o ñak calel wala ñak calel ol andoona den xupu o ñak calel refna meeke Sénégal yam ke taxna an ten refu o ɗeetangaan Europe xane ke na leyel immigration choisie manam ka tanayo we na ndokkama a mbaago njego calel paax jegi xe moofit ma celaam o retanga Canada ko ge ka xa andoona il a ses diplômes de médecin au Sénégal a bafit meke ret Canada wala te jeg diplôme lakas na andoona a reɗang men xan te jiriña ɓaslum o ndang o ndang bo ya rooga gar ka parce que wërsëg o leŋ ande mete refna da bafit meke a ndet Canada a mbadma xa mujtikayo diplôme gen den a reconnaître ngano wala lijante den ci e den te mbaaga ndoko o mbiñ ref médecin o ɗaxa ko obliger ka xota taxe ƴufna wala lakas fu lakas ke andoona ten waagu jala inférieur a ke andoona ten waagɗo jeg men to kaaga a ref coono fa lakas donc ça c'est un o kiin nak mu wërsëguma refna xan ta xotkin ma Afrique meke maat ke in a sabab lox soom a njegu me feke na leya fo nuun fo o lakas i leeranga ndigil o kiino kiin wërsëgof soom ten o ñaama a waaga ref sax me refuma xaye xeƴa o kiino xaay a may wiin we andoona xaye a njega lijaasa ne waagna tax a mayeyo torop a mbaaga ndef me refuma mais roog tudu kene warma fi we rooga ɓisna Espagne aussi we ndeta namta ndetta nda tetale um ley fat i ngalatin fat i ɗeeta qinin parce que ke taxna um ley fat i ngalatin fat i ɗeeta qinin ten refu ye ɓasir ke mene loola o kiina reta a waaso tew a waas xa caaƴ a waasa yaay a waaso faap pourtant ke te gisa toxoogna meeke ten te damit ɗu ɓasin naaga in wanga a rabid 400,000 wala 500,000 a rok no suk a reta Espagne a ɓeertin no maagole ande xana fad ande fad keer keno fi'a nak to anda ye anda xaye o kiino xoyangam a leyame ga i njeetaay kam bug ngo xot no calel meke Ndakaaru waamo leye a Ndakaaru kat roog lu feed ne ke te rettel to xu ret na fad no o faax roog itam a xa im xoto taxi wala xa im roka car wala xa im roka tata wala xa im rok yaakaar ne ten moƴu dal yaakaar nan rokta kam o maagole to andiro o maag waagiro nama leyel waagiro a beƴ andiro o maag ñaamel ke mbaaga mbag a yerele waaga fag to xu xonna wala o jeg coono leŋ fe sax de mbetong no maagole
parce que jega na andon naga toloro dembet kang magole parce que wino mbage mo fa mbudang to sukke ne dan dokta yuten reden tokala andona sax ka la ci ref tokale andona winwe alimale la chafod ala rigueur mais ka yipelo bo tolox ma andona mar d'Italie ka doyawar pour suk naga juf to a jega walay na yo magole ne tanan na pe akeke surtout ne tanan na pe akeke surtout wenna be ka den sukke den moju ande we kem bisa mbad kero côte sénégalaise ka sax mbaaf ke den na tim côte gen Espagne den dokayoma wala ndok nga côte ke Espagne ngot kero parce que magol ne te bindortina fo ne tanan na ten taxo wenna bisata den nak ka njanga khalis den rek mais tout en sachant que mbaga te mbad to kaga o deta ngan c'est vérifié parce que suk podnum dafa bolalal we ke moteur ke ngef sukke ke ndat bo mbaga te anje ma ngoy to meta jufik ci na winwe bula kaga jega win mayu anyak ten xagnes den je pense que apparemment afada pour injeta nu kene afada aussi pour isada kinox mojo sada kinox mlaykata nda afada pour mamalwe abata ñet fo biya xeden parce que jega mamalwe andona ko dona pression donin pression bu kuta gena adame ke waran wago fi purum teki purum jiri nya basil mais mbag na ndam na bo su toxten ten refu a worsek foder to une mbug na ndet Espagne wala mbug ndet Italie wala mbug ndet Canada wala mbug ndet no satelakas fatindet ñaapi kayit wenna déposer anu ambassade ge ciel visa del mojero in immigration ka lelu ko tanane bugona fuke fodto no fu refona sahlaga holwa ngang nuki andona ten bugo te chong visa oret nu kenorta telef lu ka holna refang khalis warosut osutin parce que même visa kena leel jiga maw kina beret na kina garale ngay chodam khalisem fiya non visa kena tik chaxano visa ko retara mit ambassade renseignement ke mbarna pour visa ne France bo ngar France nu keke fu keke xaro fi ka mamo ber ka ambassade chodon ke telenge keke remplir ka keke fi ka kano fi ka o gar déposer o déposer anga den na ngoy kan jegano wala jegino ci anga oten wala ci er ngoten kon nak yow kina la lakas akka e ka naxel nu mbir visa ken tama memen pasil serer win mayu wey lola ye ka naxtelo visa o kina ñam xaliss den amof wala kaza garaxina naxen den ñam xaliss den amof visa rete Espagne ambassade directement o xet kinma o xat kangino ambassade ku so bongo ten woto ñu xoxof lam xanu wida yalum wala o topaten wala o ñapa xaliss to jekkino le visa se règle à l'ambassade kino xe kuta fitna adatake matke e jega mata ndon na yo matke in meke nak Afrique xucung na den wala ta njara nango haroka ko naxa xoxof to itam basil nen wo lora parce que xuxiro nga ten amo fa laye la ndigil reti parce que calel jege men parce que mat na fiye nangam mat naga wara men fi ke nangam mat la kaza gar fi ke nangam mat la kaza gar fi ke nangam mat la kaza gar fi ke nangam Afrique indefu xulay nanu problème calel xano gar me ke xayital ko fi kate safara ko la ka felonga parce que niveau na itolorina alalta ye xaye même le privé gar xaye chômage sa te fu ref na ta jegu to politique ke nge na men winumbe an refe politique ka andona ten na tax ka xabi waxe njeg calel meke Sénégal politique ke na jufnel men refe politique ke na ci ka in calel parce que det ngan mayu ten refe priorité det étudiant le ref na université xanta jang borat nu soutenance o len spécialité of na xara refu manam xelof nu xara macu jega ten may ka leka nge nono jegam diplôme rek nangam wat ka nangam fu nangam mais pour telong nu keke te qualifié o bo waga ret nu kaga jeg ten calelo feto fet problème les formations ka inanan rek mat ke ina ngaja mu ref na école de formation o sipelma mu ref na école de formation o donelma école de formation mayan kene nga longe diplôme d'état te nu jegka yi fofa dal o sutoxma rabid khalsof wagro jeg ten calel lakas fu lakas
métier na sax pratique na ten tanewo ten wenu nge na ta njang métier a kada pratiquer in to njege un bon niveau d'étude sax waaga xaye we ndam na atelier den te ref tailleur te ref mécanicien te ref menuisier métallique oxe ref nan den jega métier na ando xan ten kaw xane o wecanga atelier fo nanga jega ma 500 francs wala 10 francs par jour gidma rogo yàlla donc vidéo la xëy bugg na jigit mais tamitam fat i moƴo ñaaxir i an me i njaga fo ke i mbaat kama i mbadangama est ce que nam i mbaag nu njegit nda ke taxna jal meke 500 000 wala 400 000 coɗano kiin est ce que retanga Kolda ɗeet village na andona boutique jegema jang 500 000 kaga fi'in no boutique commencer est ce que ndeke mo tig tadik kumonga o fudes damta ɗe no ɓasles no ke waguma ke wagir mom wasa fulin est ce que retanga bono tig na hik wala no tig ɓetik tiga tane kier fati ɗeet exemple no guinéen ke win mayu leye guinéen ke ndef na meke Sénégal o retanga pin ga den Guinée saɗ kiro moof parce que kete mbañ nañu caata fe den xaƴa ten ta mbi'a mene to kete mbi'a mene fop i mbagan i mbagan gi im kete mbi'a mene o kiino warna jomloox to yitam ku o leya rek xaƴa we andonga xan ta and xan ka mbaag nga ɓisan jugement na andona ten taxo leya ino in wenu ke ndefa no ke andona xaye no kaga i yo'noxa me bola i yo'noxa no kaga i yo'noxa no lakas mu ngeɗ na calel mi im geɗanga manœuvre maçon jang wi anda xam na mbaxamo juger no kaga retam Richard Toll bacik cheb bacako war ma ji le nombre de kilos c'est payé rab delo ten gatid refam Kër Moussa rose a no qola xe maraîchage fu lakas mais au fur et à mesure o sabab loxa leyange ko ndeɓonge ke jeg ma maaga waag mo etit bo jeg lakas fu lakas o ɓiwno sereer mose sitiɓ kene mose fañ kene mais nak no ku refona nange leya ye maxey larandoxa lakas ko ga meke wiin we sek na yi suk a njalayo o mbiñ xaalis ndan fura sutwa ten de ngasa ne Espagne ten ret Espagne tig podnum te mbi'ka maaga kene sax ka wiin we mbecan xanu moof tig podnum maaga jeg kiro calel ka taxna o kiina leya parce que ne wo ref meke tumaranke o numtidanga saate fe an we ndef na men wasona men fop a ndaɗang we wasona men fop a ndaɗang te ref no construction te ref no ñëw te ref no lakas fu lakas donc chance na goxe men mais wax dëgg xinaxale fogole fati ɓaat na ɗeeta qen kam ɓasil ke parce que retanga bo te leyele ko ge'ata o faap o ya fo o ngex o ndeɓ a ndeta ko ge'ata rew we a ndok kam suk ke a ndeta fo lakas tiga ge bugo xup xa ɓay fat i saɗa kinoox teen ɓata ngorgorloox a soɓanga aussi leyam teen ka andona o kiina ge'a teen xooxum wala na nantona refte naaga maxey waasnoxa fogole fop to leya nuune daal maagole ka jegeerna a naaq jege ma damloxoona nda o xesanga nang kulub waaga beƴ meno nangit ka kulub o weƴanga xano xij waag kiro soyo xooxof liɓ ka wa cunga lakas ka cunga kam maagole fat i saɗakinoox ino fop fat i ngorgorloox ino fop em xeɗanago kiino kiin na in xeɗan roga cooŋ xeeñ la andona coono nu reftona xaye waxey muñanto coono faaga xeɗan roga fagɗin bo yifof retkate o reta no Gilasa nda xano moof kam saate fe judotona makit men yarot men ɓaslof a ref den of lakas waye xaye no Espagne wala no France a ndef sénégalais a mbi'a no pedaxe to ndeɗanga meke Sénégal mbe'kero no mbed naga de njaɓna mbed naga de njaɓna yo na France kete ndaƴa maaga a njaɓɗanga no mbe o meke xan tig dena tane xan de ngisatoox parce que coono nak ka rafda jega na sontono tigi xan roga rabdong nam tarabid tikang mam tarabid tikang fo mban tarabid kang kaga refu lamit ke andona teno kiino kiin me refona o waro lamtiloxa jomloox calel nak a waga tax o xes leye feet xam fadik Espagne fogi o fadanga jam fa ɓor to soɓo fadanga coono fa ɓor nu mbasalam xaq a paax maxey ɓaat na gidma fop roog fo ganguna fo Diofane fogole jega ñaaw sandook fogole jegim ɓasil sereer kam saate fe na Gilasa fati ɓaata muñ fati ɓaata saɗa kinoox njoko njal xeɗan roog a ci'in yong jam
fo mbe jam.